نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा कि तुम्हारा सतर ढांके और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत पकड़ें। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.